Hello students, today our topic is Jacobians. Okay, beta first we there's a definition of Jacobian. If f1, f2 and fn, we have n function with n independent variables x1, x2 up to xn. Okay, beta f1, f2, fn with n independent variable अपन n function देते हैं with n independent variables x1, x2, xn possess first order partial derivative. Okay, possessing first order partial derivative. First order partial derivatives. ठीक है, in the domain of function जो अपन domain of function given है बेटा at every point of domain of function बेटा is called Jacobian. We write this one del f1, f2, fn upon del x1, x2, xn. This one written as beta del f1 determinant of del f1 upon del x1, beta del f1 upon del x2, del f1 upon del x3 up to del f1 upon del xn. Okay beta. Next del f2 upon del x1, del f2 upon del x2. बेटा पहला f1 फंक्शन ऑल वेरिएबल्स, फिर f2 upon del x3 up to del f2 upon del xn. Then up to last beta del fn upon del x1, del fn upon del x2, del f3 upon del x3 n, last del fn upon del xn. You know beta determinant of A equal to determinant of A transpose. बेटा इस मेथड में लिख सकते नो प्रॉब्लम, ट्रांसपोज कर दो वैल्यू सेम आएगी बेटा. सो ने डिटर्मिनेंट दी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं. फर्स्ट डिफाइंड जैकोबियन बेटा इफ f1, f2, fn बेटा n अपन n फंक्शन देते हैं विद n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x1, x2, xn, देन वी राइट जैकोबियन possess first order partial derivative at every point del f1, f2, fn upon del x1, x2, xn. We write this del f1 upon del x1, del f1 upon del x2, del f1 upon del x3, del f1 upon del xn determinant ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ. For example let f1 equal to x square minus 2y and f2 equal to x plus y. Evaluate del f1, f2 variable किधे बेटा independent variable x1. So we find Jacobian del f1, f2 upon del xy. This one equal to बेटा del f1 upon del x, del f1 upon del y, del f2 upon del x, del f2 upon del y. So this one equal to del f1 upon del x 2x, del f1 upon del y minus 2. इधर पता ना बेटा with respect to x करें y constant, y ना करें बेटा x constant. With respect to x f2 1 1. So we have this minus this 2x plus 2. बेटा next example of Jacobian. Beta second example, let f1 function
this one equal to x1 upon x5, and f2 is equal to x2 upon x5, f3 equal to x3 upon x5, f4 equal to x4 upon x5, and a भी given है बेटा x1 square plus x2 square plus x3 square plus x4 square plus x5 square equal to 1. B prove del f1 f2 f3 Jacobian beta f4 upon del x1 x2 x3 x4 1 upon x3 5 चला करना बेटा x3 5 the power 6 1 upon x3 5 the power 6 बेटा from this we have बेटा अपन x3 5 चाहिए वैल्यू अपन जो पार्शियल अपन वेरिएबल्स देते हैं x1 x2 x3 x4 so we write this one x1 square x2 square minus x3 square minus x4 square. So first we derivative partial differentiate this with respect to x1. So we have 2 to the power 5 2 into x5 del x5 upon del x1. This one equal to बेटा जो x1 का रहे हैं x2 x3 x4 all constant minus 2x1. So del x5 upon del x1. So की आ गई बेटा वैल्यू del x5 upon del x1. This one equal to minus x1 upon x5. जो with respect to x2 करांगे बेटा उरे कितना आ जाएगी minus x2 upon x5. x3 upon x5 minus x4 upon x5 तो x2 x3 x4 ना पर करेंगे then बेटा from this del f1 f2 f3 f4 upon del x1 x2 x3 x4 this one equal to बेटा del f1 upon del x1 del f1 upon del x2 del f1 upon del x3 del f1 upon del x4 ओके बेटा इनडिटर्मिनेट जैकोबियन की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं बेटा del f2 upon del x1 del f2 upon del x2 del f2 upon del x3 del f2 upon del x4 next del f3 upon del x1 del f3 upon del x2 del f3 upon del x3 del f3 upon del x4 so del f4 upon del x1 del f4 upon del x2 del f3 upon del x3 4 del f4 upon del x4 so बेटा मैं लिख ओके then बेटा first we find del f1 upon del x1 so f1 किस दे इक्वल है बेटा x1 upon x5 so del f1 upon del x1 बेटा in this case x5 is not constant because x5 is a function of x1 x2 x3 x4 so x5 is not a constant function so we have quotient rule denominator the square denominator x1 and x1 1 minus x1 del x5 upon del x1 so del x5 upon del x1 is equal to x5 the square beta LCM भी रख लिया x1 the square upon x5 the cube beta put this value at this one so x1 minus minus plus x1 square upon x5 LCM beta okay फिर बेटा del f2 upon del x1 del f1 upon del x2 बेटा with respect to x2 करना है बेटा so del f1 बेटा with respect to x2 so x1 की हो गया constant की आ गया बेटा आपके लगे minus x1 upon x5 the square del x5 upon del x1 okay बेटा because x1 is a constant 1 upon x5 the बेटा minus 1 upon x5 the whole square बेटा ते x5 the बेटा del x1 upon del x5 बेटा ये बन गया ना x1
x5 ਦੀ -1 ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਫਿਰ x ਦੀ 5 ਦਾ ਓਕੇ ਸੋ ਪੁੱਟ ਦਿਸ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ x1 square upon x5 the cube. Similarly beta other function. Similarly, so we have del f1 f2 f3 beta लिख ही देना बेटा del f1 upon del x3 बेटा कितना आ जाएगा पहले with respect to x3 बेटा उरे x2 करना सी sorry with respect to बेटा x2 करना सी so x1 x5 ਦਾ ਸਕੇਅਰ x2 ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗੀ ਵੈਲਿਊ ਰੇ x1 x2 upon x5 ਦਾ ਕਿਊਬ ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ 3 ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ x1 x3 upon x5 ਦਾ ਕਿਊਬ ਐਂਡ del f1 upon del x4 x1 x4 upon x5 ਦਾ ਕਿਊਬ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x2 ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ उरे क्या आ जाएगा माइनस x2 upon x5 so put this okay beta first है so similarly other function beta f1 f2 f3 f4 upon del x1 x2 x3 x4 beta उरे put कर दो values so we have beta उरे put कर रहे हैं values पहला del f1 upon del x1 ठीक है बेटा उरे put कर रहे हैं वैल्यू कितनी आ गई बेटा x1 square plus x5 the square upon x5 the cube okay beta next f1 x2 x1 x2 upon x5 the cube next x1 x3 upon x5 the cube x1 x4 upon x5 the cube okay beta ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ f2 ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ f2 ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਫਰਸਟ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x1 f2 ਦਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x1 x2 ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ x1 x2 upon x5 ਦਾ ਕਿਊਬ ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਉਰੇ x1 ਸੀ with respect to मैं x2 x1 सी with respect to x1 कितना है आगे f2 च x2 है ऊपर so उरे की आ गया बेटा f2 this one is 2 then we have बेटा with respect to 2 तो उरे की आ जाएगी बेटा 2 so we have this so की आ जाएगी वैल्यू को x2 square x5 square upon x5 the cube नेक्स्ट बेटा हूँ इन x3 नाल करना है की आएगी वैल्यू x1 x3 x5 का क्यूब एंड नेक्स्ट इन बेटा f2 ना x4 ना करना है x2 x4 अपॉन x5 का क्यूब बेटा देखो इन f2 ਨੂੰ मैं x3 ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ x2 x3 अपॉन x5 का क्यूब ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਤ मैं f2 ਨੂੰ मैं x4 ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ x2 x4 upon x5 ਦਾ ਕਿਊਬ ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ f3 ਆ ਗਿਆ ਫਰਸਟ ਇਹਨੂੰ x1 ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ x1 x3 upon x5 ਦਾ ਕਿਊਬ ਨੈਕਸਟ बेटा इसमें x2 ना करना है x2 x3 upon x5 ਦਾ क्यूब नेक्स्ट इसमें बेटा x3 ना करना है सो वी हैव x3 स्क्वायर बेटा जिमें आ कितना है x3 स्क्वायर x5 स्क्वायर upon x5 ਦਾ क्यूब नेक्स्ट बेटा इसमें किस ना करना है बेटा अपने x4 ना सो x3 x4 upon x5 ਦਾ क्यूब लास्ट बेटा इसमें बेटा अगला x1 ना x1 x4 upon x5 का क्यूब नेक्स्ट x2 x4 upon x5 का क्यूब x3 x4 upon x5 का क्यूब and this one x4 the square x5 the square upon x5 the क्यूब सो बेटा ये आपके लगे जैकोबियन कंप्लीट हो गया पुत्र अगे कंटिन्यू कर लग गया बेटा नेक्स्ट देखो बेटा इन ईच रो 1 upon x की 5 की क्यूब की आ रहा है बेटा कॉमन इन ईच रो 1 upon x की 5 की पावर क्यूब की आ रहा है बेटा कॉमन सो वी हैव
1 by x की 5 की पावर 12 क्योंकि कितनी रोज है बेटा 4 रोज. So we have x1 square, x5 square, x1, x2, x1, x3, x1, x4, x1, x2, x1, x3, x1, x4. Okay बेटा. Next x1, x2, x2 square plus x की 5 the square, x2, x3, x2, x4. So x1, x3, x2, x3, x3 the square plus x5 the square, x3, x4. Okay, next x1, x4, x2, x4, x3, x4, x4 the square, x5 the square. So we have this. बेटा ये टर्म स्केयर चाहे ये प्रोडक्ट आ गया x1 x2. So b multiply c1 ਨੂੰ बेटा x c1, c2 ਨੂੰ x1 c1, x2 c2 ਨਾਲ बेटा, c3 ਨੂੰ x3 c3 and c4 ਨੂੰ x4 c4 ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਤਾ बेटा मल्टीप्लाई कर. ओके बेटा. नेक्स्ट बेटा वी हैव 1 upon x1 x2. So we have 1 upon x1 x2 x3 x4 x5 the power 12. So we have x1 into x1 square x5 square, x1 square x2, x1 square x3, x1 square x4. Next x2, x1 x2 square, x2 square plus x5 square. Next x2 square x3, x2 square x4. Next बेटा और स्पेस कट हो गई बेटा, थोड़े मैं इस तरह मूव कर रहे हैं बेटा. 1 upon x1 x2 x3 x4 x5 the power 12. So we have first x1 ना मल्टीप्लाई कितना है बेटा. So x1 square x2, x1 square x3, x1 square x4. Next बेटा x2, x1 x2 square, x2 square plus x2 into x2 square plus x5 square, x2 square x3, x2 square x4. Next बेटा x1 x3 square, x2 x3 square, x3 square plus x5 square, x3 square x4. Next बेटा x1 x4 the square, x2 x4 the square, x3 x4 the square. बेटा x4 the square plus x5 the square. So बेटा in first row x1 common from R1, x2 common from R2, x3 common from R3, x4 common from R4. So we have x1 and x1 x2 x3 x4 cancel हो गया बेटा. We have 1 upon x की 5 the power 12. We have x1 square plus x5 square, x2 square, x3 square, x4 square. Okay. Next x1 square. Next x2 square plus x5 square, x2 square plus x5 square, x2 square, x2 square. बेटा उरे x3 square,
x3 square plus x5 square, x3 square, x4 square, x4 square, x4 square plus x5 square। बेटा देखो प्लीज इसको बेटा अपन गिवन की सी x1 square plus x2 square plus x3 square plus x4 square plus x5 square equal to 1। So we have c1 tends to c1 plus c2 plus c3 plus c4। So we have x1 square, x2 square, x3 square, x2 square, x5 square 1 1 बेटा ऐड करते सारे 1 1 x2 square, x2 square plus x5 square, x2 square, x2 square, x3 square, x3 square, x3 square, x5 square, x3 square। ठीक है बेटा x4 square, x4 square, x4 square, x4 square plus x5 square। ओके बेटा ये उरे में ऐड करते बेटा ये सारे की बन गए 1। बेटा फिर आप की करांगे 0। R2 tends to R2 minus R1, R3 tends to R3 minus R1, R4 tends to R4 minus R1। We have देखिए बेटा की आ गया 1 upon x the 5 the power 12, this one equal to 1 0 0 0 x2 square, x5 square 0 0, next x3 square 0, x5 square 0, x4 square 0 0, x5 square। okay बेटा then expand c1। so we have 1 upon x the 5 the 12, this one equal to x5 square plus plus आ गया बेटा 1 0 0 this 0 बेटा केड़ा आ गया डायगोनल मैट्रिक्स बन गया। सो इसका डिटरमिनेंट कितना होता है बेटा दिस वन x the 5 इन्हां तिन्हां दी मल्टीप्लिकेशन 6 x the 5 the 12। सो बेटा ये सी बेटा इन माई नेक्स्ट वीडियो बेटा एग्जाम्पल मैं कंटिन्यू करूँगा जैकोबियन दी। सो थैंक यू वेरी मच।